आरु से नारू को गर्भरू हेला एक शिशु जाता सेही नारी गर्भरू हेला एक शिशु जाता बोले जीवन नहीं थी बोले से नारी तार संगे सहवास कले किए ये से नारी गर्भवती कर छुआटे जन्म गोटे के दुईटा छुआ जन्म करछे यहाँ आइले कम है ना ए ननी केंता भावरे अच्छा कथा कथा रे कहि देछ ना आज पेंडिंग रख जीवन नथिला उर्वशी देखबा पई एते सुंदर जे उर्वशी गर्भ करथिले मोठार की सुंदर ने उर्वशी रो गर्भ चुना करबा पई ब्रह्मदेव तांकर अरसर गुटे कन्या जन्म कले से कन्या रो नाम हला अहल्या गौतम अहल्या तो अहल्या नारी देखबा पई एते सुंदर जे इंद्र एवं सूर्य मार लागै छै सॉरी इंद्र एवं सूर्य मार लागै छै इंद्र बोलु छै अहल्या के मुई बियाह हेबी इंद्र बोलु छै मुई बियाह हेबी मुई नबी दुई लोकर भीतर कली लागि जाय छै हां तो सेही समय ब्रह्मदेव कहले जे यदि सर्वप्रथमे तिनी ब्रह्मांड के बुली करी आसबा ई अहल्या ताकू प्रदान करबे तो सूर्य रथ रे बसन हां आ इंद्र ऐरावत हस्ती रे बस रथ आगे जिबा कि हस्ती आगे जिबा हाथी कले कल चलबा लोग इंद्र पछे पछे होछन सूर्य देवता तिनी ब्रह्मांड के बुली करी पले आसले ब्रह्मांड पासे से अहल्या नारी मते दियो जिते बेले प्रदान करूछन नारद महर्षि पहुंच गेले बाबा रह जदि ईर कल्या यदि तुम सूर्य को देव इंद्र रो मन दुख हेबा इंद्र वर्षा नहीं करे ताको नहीं दियो हां जदि इंद्र को देले सूर्य खरा नहीं करे ना हाय गो ई ताक भी नहीं अच्छा ई कन्या का के देबी हां मर्त्य मंडल जने ऋषि टी अछन गौतम ऋषि हां कन्या का मौका दियो अच्छा से हेंता काय काम करछे ताके मैं हल्ले नारी हां हां तो सही समय गौतम ऋषि गुटे गाईटे छुआ प्रसव कला समय रे गाईर तरा तरा बुली थाए गुटे गाई छुआ प्रसव कला समय रे हम जे गाईर तरा तरा हम जदी तीन राउंड मारमा बोले सेटा विश्व ब्रह्मांड रो बुल्ला संगे समान गो तो गौतम ऋषि से कार्य करछन से कन्या ताको दिया हां हां तेणु करी कली जुग रे मध्य हमें गोमाता छुआ जन्म कला समय जदी हमें बुलमा बोले हटा विश्व ब्रह्मांड के बुल्ला संगे समान सब तीर्थ यात्रा है जे हां तो गौतम ऋषि जते बेले बियाह हिचन अहल्या को दिने ना दिने भी ई अहल्या के संगे हमें विरति कर्मा बोले करी सूर्य एवं इंद्र भाबितिले तो गौतम ऋषि जते बेले जीवे स्नान करी के तपस्या करी तांकर निजर पत्नी कर जीवन के संगे धरि के जउथिले मला शरीर ता घरे पड़ी थाए तो ठीक सेही दिनर कथा गौतम ऋषि जैछन स्नान करी मला शरीर ता अहल्यार पड़ी थाए हाय गो पुराण रे लिखा अलगा बनी हां आ टीवी सीरियल रे लिखा अलगा जी पुराण रे लिखा अछि संता हां ननीलो तो गौतम ऋषि पत्नी मला शरीर ता पड़ी थाए तांकर जीवन के धरि कर गौतम ऋषि तपस्या करबा पे जाइछन तो इंद्र जते बेले आसी कर पसी जिवे अहल्यांकर भितरे सूर्य आसी कर तांकर संगे रमण करबे सूर्य जते बेले पसी जिवे इंद्र आसी कर रमण करबे ई इंद्र एवं सूर्यंकर गर्भरु ब्रह्मरु जन्म हितिले बाली एवं सुग्री बुझी पारु छ हां तो मला शरीर संगे काटा लिखि दिले गो बोले सो बासो से तो है जन्म हैला 2 कोटी सुत बोले मला शरीर हेले अहल्या तांकर संगे रति करिथिले इंद्र एवं सूर्य हां तांको जन्म हितिला हाय को कि बाली एवं सुग्री हां हां दुईटा हेले बाली सुग्री हेले इंद्र एवं सूर्यंकर पुत्र हे चलो जी मां चलो हे मनर कबाट होए को मनर कबाट क्या देख रहे हो डुगुर डुगुर हे मनर कबाट देइछे खुली में बेड़ा लाजू छी बापा नी बोलू हे मनर कबाट देइछे खुली में इमर मन राजा इमर निनी दादा मोर प्राणनाथ आए रे बोली ये मनर कबाट होय तो मनर कबाट ये मन
মনের কবাট হয়তো মনের কবাট মনের কবাট দেইছে খুলি মোর মন রাজা মলিনী দাদা মোর প্রাণ না খায় দে বলি মোর বিনির বাপা মোর বিনির বাপা মোর বিনির বাপা দে বলি এ বিনির বাপা আই লাভ ইউ তীর বেলিয়া মুই দেখু চপন দেবে আয় দেখো মোর পরাণ ধর সতে কবাট দেইছে খুলি মলিনী দাদা যে মন কবাট হয়তো মন কবাট মন কবাট দেইছে খুলি মোর মন রাজা মলিনী দাদা মোর প্রাণ না খায় রে দেখো মুখে বুটি দাও কেতে ডাঙা বুটি বুটিনি না খায় দেখো ଏକ ଏକ ବୃକ୍ଷରେ 12ଟା ଡାହି 12ଟା ଡାହିରେ 7 ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଲଇ ଫଲଇ କଲା ତ କଲା ଯେନ୍ତା ଡାକେ ସେନ୍ତା କଲା କାଣା କଲା ଏକ ବୃକ୍ଷରେ 12ଟା ଡାହି 12ଟା ଡାହିରେ 7 ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଏକ ବୃକ୍ଷ ତ୍ରିୟ ଶାଖା ଏଟା ବି ଥିବା ଗো এটা এটা বাহ্য মত এটা বুঝালে হেবা কিন্তু শাস্ত্র কথা হলা এক বৃক্ষ ত্রিয় শাখা হ্যাঁ দুইজা ফল হয় চারি পত্র হ্যাঁ ছ স্বাদ হয় বেনি গর্ভরু এক শীত হইলে জাত বুঝল হ্যাঁ এক বৃক্ষ হলে নিরাকার নিরাকার ত্রিয় শাখা হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হ্যাঁ গোটে গছরে তিনটা ফল ফল হয় গো ত্রিয় তিনটা শাখা হলে হ্যাঁ এক বৃক্ষ ত্রিয় শাখা দুইজা ফল বলে কেনটা জানিছ কিনটা সূর্য হ্যাঁ এবং চন্দ্র চন্দ্র ইমানে নেতিলে রাত নে হেতা কি দিন নে হেতা হ্যাঁ চারি পত্র চারিপত্র কিনটা চারি পত্র বলে চারিটা বেদ আছে আমার শাস্ত্রে হ্যাঁ ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্বেদ হ্যাঁ ছ স্বাদ বলে আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টি হেলা সময় 6টা স্বাদ পাইছ 6টা ঋতুরে হয় গো কিন কে ঋতু কিন কিন গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত বসন্ত শরৎ আর সেটা এমতি তো ছটা ঋতু। তো ছ স্বাদ হেলা 6টা ঋতুরে আমি 6 প্রকার স্বাদ মଣିষ পাই পাই হ্যাঁ হ্যাঁ 6 স্বাদ দিনে খরা শীত দিনে শীত বর্ষা বেলে বর্ষা হ্যাঁ বেনি গর্ভ এক শিশু হইলে হয় গো। বেনি গর্ভ তো বহুত লোক জাত হয়েছে কিন্তু বলরাম সর্বপ্রথমে দেবকী গর্ভরে ଥିଲେ হয় দেবকী বলরামর যেতে বাহুবল ଥିଲା যে সহি নে পাইলে দেবকী বলরামଙ୍କର ଗର୍ଭକେ ହଁ। ଆଉ ଗର୍ଭପାତ କରିଥିଲେ ସେଟା ରୋହିଣୀ ଖାଇ କରି ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଆଉ ବଲରାମ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତ୍ରିୟ ଶାଖା ଦୁଇଜା ଫଳ ଚାରି ପତ୍ର ଛ ସ୍ୱାଦ ବେନି ଗର୍ଭ ଶିଶୁ ହଇଲେ ଜାତ এটা হলো শাস্ত্র কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আর সেটা হলো বাহ্য মত কথা ডাহাকিয়া ননিহ ইহাদে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର লীলাকে আরম্ভ করম হ্যাঁ হ্যাঁ চিন্তা ভাবরে কেনটা ভাবরে এটা হচ্ছে দণ্ড দণ্ড দণ্ডকে বুঝলে পাইছন খণ্ড কেনটা এটা ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କଟା ମୁଇଁ ନେଇ कहबार ମୋରଟା ମୁଇଁ କହିଲି কেনটা কহ তুমি কহ হেটা তো মুই নেই জানলি যে আপন কহে দিয়ান বলছেন এক বৃক্ষরে 12টা ডাহি 12টা মাস কেনে ধরা যে ভাবলে হবা কিন্তু 6টা স্বাদ একা আসবা 12 মাসে 12টা স্বাদ পাইছো কেন
ଛଅଟା ସ୍ୱାଦ ଖାଲି ଆମେ ପାଇଛୁ। 12ଟା ମାସକୁ 7ଟା ଦିନ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥା ବି ରାଇଟ୍ ହଉଛି ଆଜି ଆଟା ଶୁନି ବୋଲି ମାନେ ନି ବାକି କଲା ତ କଲା ଯେନ୍ତା ଥାନେ ସେନ୍ତା ହେଲା। କଲା ଯେନ୍ତା ଜାଗାନେ ସେନ୍ତା ହେଲା। ଏଟା ଯେନ୍ଟାକେ ବୁଝେଇଦେଲେ କି ଯେନ୍ତା ଜାଗାନେ ହେନ୍ତା ହେଲା କିଛକ ମତେ ତାକୁ କହିଲେ ଦିଅ। ହାଲୋ ହାଲୋ କଲା ତ କଲା ଯେନ୍ତା ଜାଗାନେ ସେନ୍ତା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଟା କଲା ତ କଲା ଯେନ୍ତା ଜାଗାନେ ସେନ୍ତା କଲେ ବି ହବା ଆଜ୍ଞା। କଲା ତ କଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଲେ କଲା ତ କନ୍ଦା ଯେନ୍ତା ଜାଗାନେ ହେନ୍ତା ହେଲା। ଯେତେବେଲେ କିଚକ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଲେ ଯାଇଥିଲେ କୁନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ଲगे କହିଲେ ଯେ କୁନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ନିଜେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ କର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜେ କର ନହେଲେ କିଚକକୁ କର ବର ଯେ। এটা जनता जगह ने हंता भीम लोगे गला के भीम जनता जगह ने नाटोबा मंदिर के लुकी दिला क्या हला तो हला जनता जगह ने हंता हला भीम जेतिला कि सब भी मारी देला। एटा भी पुराना पता लगाले जनता को लगाले नहीं तो टोन भाग হি রাধিকা বইলে নন্দে শুণ আগ কহু অছি মোর আদ্য জন্ম আগ অনাদিঙ্ক পাম অঙ্গরু জাত যে অনাদি শূন্য মন্ডলে বলে যার লাগি ঢেলতে মারব তার লাগি তো পথে পিঠিবা ঠিক সেটা ঢেল মারিবে বলি ভাবুথিলা কিচক কিন্তু তার জায়গাতে তাকে ভীম মারি দিল। কলা তো কলা যেনটা জায়গা সেনটা ননি হো আগ রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ কহু অছি মোর আদ্য জন্ম আগ অনাদিঙ্ক পাম অঙ্গরু জাত যে অনাদি শূন্য মন্ডলে ননি হো পারুষে রহিলে ননি কেলি আরম্ভিলে বট মূলে কলে কেলি মোর গেলে বাট মূলে কলে কেলি পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি ন সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম হেলে গো। আচ্ছা তুমি জাতি কেতে প্রকার আছে আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে জানিছ নাই? জাতি কেবল দুই প্রকার হ্যাঁ কিন কিনটা গোটে হেলা স্ত্রী জাতি হ্যাঁ আর গোটে হেলা পুরুষ জাতি। তারপরে আমি নিজে নিজে এটা জাতি মানে আমি পুনি থরে বাহির করি কেবল জাতি হেলা দুই প্রকার স্ত্রী এবং পুরুষ হ্যাঁ সেই আদি এবং অনাদি ঠারু হি সমস্ত আমি জন্ম হেলে ননির আগ রাধিকা বইলে শুণ মন দেই ননি হো সুপক মোহর পিতা অটই আগ সুপ্রভা বলিন মাতা মোহর আগ শুক্ল সেন অজা অটে মোহর যে মাতা মর তপ করা আগ তপে তো হই ননি বর দেলে বিহি মতে জন্ম করবা পাই মোর মা তপস্যা করিছিল শুরু ননি খেলে পার্বতী দুহি কহেলা জন্ম হেলিবনি মোর মা কে 11টা ঝিও হইতিলে মোর মা চিন্তা কলে আম ঘরে খালি ঝিও জন্ম হউছন প্রভু को तपस्या कले मोर घर के पुआटे हेले हमर वंश रक्षा हेबा तो 12 नंबर गर्भवती जेतेबेले मगते जन्म कले फिर थरी में टुकेल जन्म ए भगवान मुई होचे हम घर 12 नंबर छियो। तुमे 12 नंबर छियो हां बुआई तुमर मा 12 फट पोका लागो जन्म कलारे गाड़सुआ इपिले थुतना के सिले दियो गो हेला के बुले जे पकाबे घया गो देखत तो जन्म करिथिले ए बहु तमे 12 नंबर छियो हेले त मोर नाका नथिला हो मोर ना हां आगो समस्त कठरु मो स्थान अटई ननी हो मोर नाम जे कांती अटई छुआ बेले मते कांती बोली के डाकी हां को कांदो थिला कि कांती
ନନିଅ ହଁ। ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ଆହା। ସେଠାରେ ମତେ କେ ନଇଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଭାବିଲେ। ଏକ ମଞ୍ଜୁଷା ତିଆରି ନନି ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଭରି ଗେଲେଇଲୋ 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 ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲିଲେ ଗେଲେଇଲୋ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲିଲେ ନଣନ୍ଦେ ହୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୋର ତ 11ଟା ଭଉଣୀ ଥିଲେ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ আর মুই যেতেবেলে জন্ম হইলি কি সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ମୁଇଁ ଦିଶୁଥିଲି କେନ୍ତା ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲି ଆମର ଅନିତା ମାଝୀ ନାମରେ ମା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ମା ଧନଜନ ଗୋପଳକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ ହରି ବୋଲ। ଛୁଆ ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲେ ମୋର ଗୋଡ ଖନେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟେଢା ଥିଲା लो ବେଲେ ଏନ୍ତା ଚାଲୁଥିବ ନା କେନ୍ତା লচক মরি ছি ଏ ମାଷ୍ଟର ଇ ଭାଇ ଖାଇ ନେହେଲା ଚରଣ ମେ ତମେ করছলো କେନ୍ତା मोर आँखी टिके एंता टेरी आँखी थिले ବେଲେ ଏନେ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତି धान टेरी कैसन राधा भी टेरी आँखी थिले लक्ष्मी माँ भी टेरी आँखी थिले ହଇ ଗो। तो मोर माँ बापा काणा बोले जानिछ ये असुंदरी रा थिले हम घरे काय करम ହଁ हमर तो 11टा झियो अछन बोले आ गुटे मंजूसा बाकसटे तयारी कले ହଁ बाकस भितर भरी देले ହଇ सीता माता के जनता मंदिर धरी ठेली देइथिले ଛେଲି ଦେଲେ ଗो माँ राधा को भी तांकर माँ सेंता ठेली दे ଛେଲି ଦେଲେ जमुना कोड़ा ଏ ମା କାଇଁ ନାଲୋ ଯେ ତମା ବୁଢୀ ଘର ମରି ଯାଇଥିବ ନା ନା देखुछ मरी जेतिले ई कुलिहारी गा के राती चमकी आइथि ওরে ভাই খাই কেডকি বেলা উদলি জানুছিল না পহরি নাচুছিল না বেলে পহরি জানুছিল না তোমার মা বাবা তো তমকে মঞ্জুসা বইলে বাকস বাকস ভিতরে ভরি করে তমকে প্যান ভিতরে ঢেকিলি দেলে তুমি তো মরি যাবার কথা হেলে কেনতা করে বঞ্চিছ আর পেন আনুছ মা সবু কথা জানুছন গো মুই তাকে বাইরিটা বলুছি এ ভাই খাই খবরদার থিবা বাইরি বাইরি নি কহব কায় না যে ভাই খাই ननी भी ठीक कहूछन हाँ तमके तो समुद्र भीतर ठेली देले तमे केनता करे बंची छवे हाय हाय पुत्र बाबा परुआ पिला करे हवा तमके वासी आगो से जल मध्यरे लागिली मुहिननी 16 दिन सेठारे थिली मु रही गुटे पद्मा फुलरे राधा जी को 16 दिन रहितिले आगो ई धर्म तेज पाई हेली सुंदर कोना के देखुछ जेते बेले सूर्य देवता उदय हेले मुई तो असुंदरी दिसुतिली सूर्य किरणटा जेते बेले मोर देहती पड़ी गला मुई सुंदरी हे गली आगो धर्म तेज पाई हेली सुंदर भगवान गोलक बिहारी विष्णु ई मोर कनिष्ठ आंगुरे अमृत भरी देथिले से अमृत के खाई कर 16 दिन मुई पद्मा फलरे रही लगो आगो ई धर्म तेज पाई हेली सुंदर दिने वृष भानु गले पद्म वन रजे मते नेत्ररे देखिले आगो खरकु ताने राननी चंचला कुदेरा गेलेइलो हेरे चंचलानंद होइला कर्नाटकर राजा हेले वृषभानु तांका घरे पुआ झियो नै थे भगवान विष्णु को सब दिन पूजा करूथिले पुआ झियोटे हेबा पई 108टा पद्म फूल चढ़ेथिले तो वृषभानु जेते बिले पद्म फूल तुलबा पई पद्म वन के जाइछन देखि देले पद्म फूल काना तुले पद्म फूल भितरे मुछुआ बेले कुआ 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 हे कर कांदु थाए छुआ बेले तुम कुआ 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 गंधुथिलो कुआ कुआ हेर हेर कर कांदुथिले वृषभानु राजा पद्म फूल के सकरे देले एंता और राधा को एंता उठे करी धरी करे भगवान के स्मरण कले हाय गो भगवान जाले मो घरते बाबू जाने होती हम धर्म फूल द्वारा प्रभु मोके ननी गोटे फोन पे कर दलो प्रभु भगवान हे पिला छुआ फोन पे हेबा नहीं का देखा तो वृषभानु राजा तांकर स्त्री के निकट देले हां ई झियो के आज छलती पाली पोसी कर बड़ बड़ कर तो वृषभानुंकर पत्नी नो नाम हेले कीर्तिदा हां हां अन्य कीर्तिदा
अन्य नाम है चंचला चंचला से चंचला देवी मते पाली पोषी कर बड़ कले गो कनक मुकुर कांति कांति नील दासी विधाता हाँ। कर दूतवत जंगा जंगा रे रश्मि अधिक तेज है हाँ। दिने दुर्वासा ऋषि आसले आ मते नाम देले राधिका राधिका इरा हला मोर जन्म एबो हो कोन जन्म हेबार दिन हेला गो जेते बेले तमर माँ बापा घरे तमे थिलो प्रकृति तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होथिलार तमे रजवती हेथिलो रजवती गो रजवती हला समय रे काय बार केन दिन केन नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागिथिलार तमे रजवती हेथिलो रजवती हला तो घरे केते दिन थिलो केते दिन परे तमे बाहरी थिलो से कथा कहत तो सुनबो हां ए तमन ननी कहां बोलु छी का बेले जेते बेले तमर रेजरपति हेलो रजवती रे गाड़सुआ रजवती टुकेल लेकर कर्म मनुष्य मिलार जन्म निगर शुभ कामटा आरंभ करा हां हां जयपति भी हेलो जे आगा केते दिन घर थिले घर भितरे थिलो केते दिन भोटाने थिलो तो थिलो केते बेले गाधी गलो आटा नलकुआ ती से गादलो की फोन पेन से गादलो नदीर पेन से गादलो आगो राधिका बहिले ननंदे सुन मोर रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मुई थिली ननी हो माघ मासरे मुई रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार एमा पुष्पवती हेली सेही दिनर हेले मने टिके श्रुता कर ननंदे हो हेले मने टिके श्रुता कर ननंदे हो वृषभानु पद्म फूल उठी कर स्त्री के देले 12 वर्ष ही गला वृषभानु राजा 12 वर्ष जिते मते पूरी गला 12 वर्ष पुरला पर मैं माघ मास गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे पुष्पवती हेली हेथिलो ए माई तुमे मूला बेर के क्या करि जेथिलो जे मूला बेरती हेलो छी मुई रोजा घर से मूला बेरती हेली देखत तो मूला नक्षत्र लागितिला गुरुवार दिन माघ मास रे मूला बेरती हेलो बोलसन भाई ये ना नहीं जिते बेले 7 दिन मते पूरी गला हां मैं स्नान करबा पई गोटे नदी कूल के जाउ जाउ नदी के गलो तो ठीक कलो हटा मक्खी से गादलो बुड़ी करी से गादलो केंता करी गादलो के साबुन मकलो के शैम्पू मकलो ए तुमको टुकेल जन्म करथिला के ए मा ने टुकेल जन्म करथिला के करूतिला ना मोर मां करबी ना बोलतिला मुई नहीं बोलदेनी हेलो ओदा मोर फिटिंग ही थिला ना रे बेरी आगो सुचित्रा सखी कुसंगरे धरी ननी हो मुई तो मणिभद्रा नदी कूल को गली सुचित्रा संगे मुई गाधवा पाई जाउ छे मणिभद्रा नदी के यहाँ देशने कली जुगे सागुन सरफ राजे मां भौणी व्यवहार करिछन द्वापर जुगे तो सागुन सरफ नहीं थाई राधा काना माखितिले आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिनो एमा सुरभि गाईर मलमूत्र आनिनो 7 थर अंगे करिले पनम हेले से चले मु स्नान कली सुज्ञ जन मुई तो दाता बुझा लेली जानो साधु जनो के मोर दिल की रानी कोचोबा ठीक से तुम टूण के लगाम दी कर कथा है गाना कोई बात नहीं गाना फेमस चलू छे ये गाना फेमस चलू किए गाई छे हमर रुको सुना या गाई छन जे रुको के मोर दिल की रानी कोचोबा ए हेंता नहीं कहबा हेंता कोई छे I'll wait for me, I'll wait for me. सुन को सुना बाबू, योर देखा कर मी. वो तीन कड़ू से सुना तर करी इंतजार. ये मोर गुल्फी रानी चोकोबार, तब ते मिस करू छे बारंबार. ये मोर गुल्फी रानी चोकोबार, तब ते मिस करू छे बारंबार.
ତୁମ ମନେ ପରତେ ନାହିଁ ଗଇଲା ପଦ୍ମ ଭୂଗୋଳ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବ ଯାଇ এটা পদ্ম ভূগোল বলি করে গোটে ছোটিয়া পুরাণটি আছে সেই পুরাণরে লেখা আছে আগ যদি তুম মনে পড়তে নাই ননি এটা পদ্ম ভূগোল পুরাণକୁ ଦେଖିব যাই আগ 11 অধ্যায় 72 পৃষ্ঠা মন ধরঙ্কর লেখা ননদে সকালে করিব দেখা सब कथा तो सरे दिली चलो घर के जिमा चलो तुमर दादा आसबार समय भी हेला আসুবে গো समस्त